ये है दोस्तों स्मार्ट वॉच। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। स्मार्ट वॉच? ये कैसे बोला है स्मार्ट वॉच? ये स्मार्ट वॉच कैसे बोले? वो आईफोन। ये दोस्तों देखो 5 वोल्टेज की हंटर। स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच है की? चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं। वो बड़ी है स्मार्ट वॉच। इसमें से स्मार्ट वॉच। ये दोस्तों देखिए स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच चाहिए। सुनो, वहाँ क्या है बाहर? और इसमें क्या क्या मिलता है, एक चार्जर है दोस्तों। ये गाइडलाइंस है दोस्तों। ये कुछ कार्ड हैं इसमें। ये काटा है इससे कैसे बोल रहे? ये चार्जर है चार्जर। स्मार्ट वॉच है की? इसमें से स्मार्ट वॉच या है? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट